iš materialių troškimų gimdomų kančių. Tarnaudamas viešpačiui žmogus vis labiau įsitikina, kad viešpačiui Krišna yra vienintelis tikrasis džiaugsmo subjektas, o visoms kitoms gyvosiams būtybėms duota patirti dalelę viešpaties džiaugsmo per atsidavimo tarnystę. Bhaktas pasodina šį Krišną į nuostabų sostą savo širdyje ir be paliovos jam tarnauja. Kaip tekanti saulė pamažu išsklaido nakties tamsą, taip viešpaties buvimas širdyje pamažu tirpdo materialius troškimus ir galiausiai juos visai sunaikina. Frazė Maji Hridistite, kai širdis pasirenka mane vienintelę savo priebėgą, reiškia, kad iškilus bhaktas regi viešpatį Krišną ne tik savo, bet ir visų gyvųjų būtybių širdise. Taigi nuoširdžiam viešpaties bhaktui, kuris klausosi pasakojimo apie šlovingus viešpaties žygius ir juos apdainuoja, neverta nerimauti, kad širdyje dar užsiliko materialių troškimų. Jis turi kantriai laukti ir tikėti, kad atsidavimo tarnystė pati apvalys jo širdį nuo sutepties. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhupya Evacha Pachitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasuti Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. The title of this chapter is called Pure Devotional Service. Taigi šitas skyrius vadinasi tyra atsidavimo tarnystė. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotional, Pure Devotional Service is designated as Anya Bilashita Shunyam Gena Karmadina Vritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhaktir Uttama. It means conscious desire to give pleasure to the Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna. Taigi Bhakti Rasamrita Sindhu yra duotas toks, dabar buvo pacituotas tyros atsidavimo tarnystės apibrėžimas ir tai reiškia, kad sąmoningas noras suteikti džiaugsmą viešpačiui. And this desire should be free from ulterior motives. Ir šitame troškime neturi likti jokių žemesnių motyvų. Means yoga, jnana and karma. Jokių jogos, jnanos ar karmos pėdsakų. It means egoistic desires. Tai kitaip sakant, savanaudiškų troškimų. And only that service can stop, as it's said here in purport, the firm faith gets relief from the harassment of material desires. Ir tik tai tokia tarnystė gali išvaduoti nuo to, kad mus nuo tų materialių troškimų, kurie vis trikdo. And these material desires, they are compared to itching. Ir šitie materialūs troškimai lyginami su niežėjimu. First it can be pleasant. Iš pradžio atrodo visai malonu. But if you do it for long time, jeigu pradėsi kasytis, iš pradžio lyg ir smagu, bet jeigu ilgiau tai padarysi. The itching place can be wounded. You can tiesiog gali sužaloti tą vietą, kuri niežti. And blood can come. Ir gali net pradėti kraujuoti. Such a nature of material desires. Tokia yra materialių troškimo prigimtis. Krishna said in Bhagavad Gita, the mode of passion, the happiness in the mode of passion, it's like nectar in the beginning and like poison at the end. Ir
Bhagavad Gita viešpats Krišna sako, kad laimė aistros gunoje iš pradžių yra kaip nektaras, o paskui kaip nuodai. And also example is given in relationships between men and women. Ir pavyzdys yra duodamas vyro ir moters santykių. First, and it is said in Russian, there is some proverb, between love and hate is just one small step. Is any English? Rusų kalboje yra toks pasakymas, kur ir kitur yra toks pat, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis. Thin line. Yes. It means every language has such proverb because it's common. Kadangi visur paplitusi problema, tai visose kalbose yra tas pats pasakymas. It's common problem. It's not only problem one nation. Čia ne vienos kažkokios tautos problema. When Prabhupada he traveled all over the world. Prabhupada keliavo aplink pasaulį. And he said, I saw different nations, and I can say that people are everywhere almost the same. Ir Prabhupada sakė, kad aš mačiau daugybę tautų visokių, bet galiu pasakyti, kad žmonės tai beveik tokie patys. And he said most of people they are nice. Ir dauguma žmonių visai geri. What does it mean? It means they are innocent. They can accept the spiritual path. Jie nekalti tokie, iš tikrųjų, jie gali priimti dvasinę kelią. If it will be advertised in the case. Jeigu jis bus gerai pareklamuotas. Yeah. But otherwise nowadays we see the advertisement of the hedonistic lifestyle. Bet dabar kokias reklamas mes matom, tai tiesiog toks hedonistinis gyvenimo būdas. It means I am enjoyer, just increase your enjoyment. Tai jisai ką nori pasakyti, aš esu tas, kuris mėgaujasi ir viskas, ką turiu padaryti, tai tik daugiau malonumų gauti. There is a famous bhajan of Bhaktivinoda Thakur. Yra garsus toks Bhaktivinoda Thakuro bhajanas. It's called Chodato Purusha Abhiman. It's first line is Chodato Purusha Abhiman Kinkori Hoilun Ajikan. Čia tokia pirma eilutė tokia. It means it's finished with a masculine conception of life. Reiškia, kad jis liaujasi galvoti, kad, žodžiu, yra, kad kaip vyras, reiškia, laikyti save vyru. Taip. Now I am your servant, Krishna. Aš dabar, Krishna, tiesiog esu tavo tarnas. Purusha Abhiman means enjoyer. O tas Purusha Abhiman tai yra besimėgaujantis. And Kinkori means gopi servant. Kinkari in Sanskrit. Maid servant, yes. Ir dabar Kinkari reiškia gopi tarnaitė. Taip. And we try to convert our tendency to be center of enjoyment into tendency in our natural tendency to be servant. Ir dabar ką mes stengiamės padaryti, tai iš to, kaip sakyt, malonumų ieškotojo pozicijos pasikeisti savo natūralią padėtį tarno. Yeah, and Prabhupada said, although it's natural to be servant, due to long term of staying here in material world, we used to be false enjoyer. Ir nors mes turim tą tarno prigimtį dėl to, kad čia labai ilgai esam, tai pasikeitėme tą tokią
Ale besimėgaujančiojo. But in the same time, there is a verse in the Chaitanya Charitamrita, Shavanadi Shuddha. What is the first line? Nitya Sitha Krishna Prema Sadhu Kabunaya Shanavadi Shuddha Chita Karaya Udaya. Nitya Sitha Krishna Prema. Nitya Sitha means eternally liberated. Krishna Prema, it's dormant love in the heart. And it's awakened by chanting and hearing. Šitą nitya sydą, tai tas tobulumas, kuris yra amžinai mumise širdyje, jis yra pažadinamas tiesiog giedant ir klausantis. Shanavadi Shuddha Chita Karaya Udaya. Shuddha, yeah, the heart becomes pure. Širdis pasidaro tyra. And it's said here, Krishna, devotee situates Shri Krishna on a beautiful throne within his heart, and there offers the Lord constant service. Sakoma, kad bhaktas pasadina Shri Krishna nuostabų sostą savo širdyje ir be paliovos jam tarnauja. And it says he is not only and comparison with the rising sun gradually eliminates all traces of darkness. The Lord's presence within the heart causes all material desires where to weaken and eventually disappear. Ir viešpaties pojūtis, viešpaties buvimo širdyje sumenkina tos materialius troškimus ir galų galiais visai sunaikina. Tai sulyginama kaip tekanti saulė pamažu išsklaido nakties tamsą. Again we can refer to Chaitanya Charitamrita. Vėl galim pasiremti Chaitanya Charitamrita. Nitya Sitha. Krishna Surya Sama Maya Haya Anthakara Yahan Krishna Tahon Nahi Mayara Adhikara. Krishna is the sun, Maya is the darkness. Krishna yra saulė, Maya yra tamsa. Whereas sun, there cannot be darkness. Kur yra saulė, ten negali būti tamsos. Čia Chaitanya Charitamritas. And actually there is an interesting saying in the Bible. Ir taip pat Biblijoje yra įdomus pasakymas. In Russian translation it sounds poetically. Rusiškai skamba taip gana poetiškai. Sun came to this world, but people they love evil because their deeds were very dark, like that, something like that. Huh? In Russian. Свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, ибо дела их были злы. Kad šviesa nužengė į pasaulį, bet žmonėms labiau patinka blogis, nes jų darbai yra pikti. Something like that. In English also should be some poetic expression. Angliškai irgi turėtų skambėti poetiškai. And it said not only devotee sees Krishna in his heart, but he sees Krishna in hearts of everyone. Ir čia taip pat pasakyta komentarė, kad iškilus bhaktas regi viešpatį Krishną ne tik savo, bet visų gyvųjų būtybių širdise. In the third canto of Srimad Bhagavatam described devotional service in different modes. Ir Srimad Bhagavatam trečioje giesmėje prašyta atsidavimo tarnystė įvairiose gunuose. Actually, it's answer to the question why do we have so many religions in the world? Ir tai iš tikrųjų atsako į klausimą, kodėl pasaulyje yra tiek daug religijų. And Lord Rishabhadeva answers. He says the devotional service is one. Ir viešpats Rishabhadeva jis sako, kad atsidavimo tarnystė yra viena. But mixed with different with three gunas, it becomes eventually becomes 81 maybe 81. Bet kai susimaišo su materialiomis gunomis, tada atsiranda 81 rūšis.
and described, for example, devotional service, those who are in a mode of ignorance. Pavyzdžiui, prašoma atsidavimo tarnystė tų, kurie yra neišmanime. And one interesting symptom, those who are try to serve the Lord, but they are in ignorance, they do not see the presence the Lord in the hearts of others. Ir vienas iš tokių simptomų tų, kurie yra tarnavę viešpačiai būdami neišmanime, tai yra, kad jie nemato viešpaties kitų širdise. And it is like also example is given. It's like pouring the clarified butter in the ashes instead of the fire. Ir tai sulyginama, kaip liktai piltume ghee, piltume į pelenas, ne į ugnį, kaip turėtų būti, bet į pelenas. It means this type of devotees, they are called prakrita sahajya. Ir tokio tipo bhakti vadinami prakrita sahajya. Materialistic devotees. Materialistiški bhakti. They do not recognize that others' body, they also like temples of the Lord. Jie nesuvokia, nepripažįsta, kad kitų kūnai taip pat yra viešpaties šventykla. I forgot the place. It's Navayogendras. They explain also devotional service to Maharaja Nimi. Ir Navayogendras aiškina tai karaliui Nimi. Archayam eva haraye pujam shathap ayahate nasa bhakta nasa nacha bhakteshu chanyeshu nasa don't remember. It's last line. Archayam eva haraye pujam shathap ayahate nasa bhakteshu chanyeshu, and last Sabhaktah, Prakritah, Smritah. Those who worship the Lord in the temple, but they do not understand all the that Lord presence everywhere. His I forgot omnipresence, right? Omnipresence. Yeah, they do not understand it. They are called materialistic devotees. Taigi tie, kurie nesupranta, kad viešpats yra visur, jie vadinami materialistiški bhaktai. And first verse is about Uttama Adhikari. Ir pirmas posmas yra apie Uttama Adhikarį. It means Uttama Adhikari sees the Lord everywhere. O Uttama Adhikaris mato viešpatį visur. You know? Sarva bhuteshu yah pashyet bhagavat bhavam atmani. Sarva bhuteshu yah pashyet bhagavat bhavam atmani. Bhutani. Sarva bhuteshu yah pashyet. I forgot. If you will find, it will be nice. Sarva bhuteshu yah pashyet bhagavat bhavam atmani. Bhutani bhagavati yah pashyet. Means sarva bhuteshu, all living beings. All living beings, they are part and parcels of the Lord. Kitaip sakant, visos gyvosios būtybės yra viešpaties dalelės. It means there is normally people or even devotees. Sanskrit. Sarva bhuteshu yah pashyet bhagavat bhavam atmanah. Bhutani bhagavati atmani esha bhagavatot tamah. The translation: the most advanced devotee sees within everything the soul of all souls, the supreme personality of God, Shri Krishna. Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord and understands that everything that exists is eternally situated within the Lord.
Немножко. Too much. Nu, ta prasme, jūs kalbėkit trumpesniais sakiniais. Okay. The Haver said, the most advanced devotee sees within everything the soul of all souls. Kad labiausiai šaukštinas bhaktas mato visų sielų sielą. The Supreme Personality of Godhead Shri Krishna. Aukščiausias Dievo asmenys Shri Krishna. Consequently, he sees everything in relation to the Supreme Lord. Jis mato visur ir todėl mato visą ko ryšį su viešpačiu. And understands that everything that exists is eternally situated within the Lord. Ir supranta, kad visa, kas egzistuoja, amžinai yra viešpatyje. Thank you. Veda base, Gita base. Ačiū, Veda base. Sometimes we say the spiritual world, and we can show the finger there. Kai mes kalbam apie dvasinį pasaulį, mes galim parodyti, kad tai kažkur tai yra danguje. Yeah, but actually, according to our philosophy, spiritual world is everywhere. Bet pagal mūsų filosofiją dvasinis pasaulis yra visur. It is said in the Bhagavatam, there is a cloud in the spiritual sky, cloud. Bhagavatam sako, kad dvasiniam danguje yra debesis. It means spiritual world everywhere. We are in the spiritual world. Taip sakant, visur yra dvasinis pasaulis, mes esam dvasiniam pasauliu. But this cloud is called material world. Bet šitas debesis yra vadinamas materialiu pasauliu. It's covered by the Maya, external energy of the Lord. Jis yra padengtas išorinės viešpaties energijos majos. We just imagine we are in material world. Mes tik tai galvojam, kad esame materialiam pasauliu. It means forgetfulness of Krishna. Tiesiog pamiršom Krishną. But by this process, chanting and hearing, gradually we develop our dormant relationships with Krishna. Bet palaipsniui, kartodami ir klausydamiesi, mes atgaivinam savo santykius su Krishna. And all relationships with in material world, they are perverted reflection of the spiritual relationships. Ir visi santykiai materialiam pasauliu yra iškreipti dvasiniai santykiai. And I heard the saying in one lecture. It was Chaitanya Chandra Prabhu. Ir vienoj paskaitoj Chaitanya Chandras Prabhu esu girdėjęs. He said those who didn't have the experience of material love, they cannot develop love to Krishna. Jis pasakė, kad tie, kurie nepatyrė materialaus pasaulio meilės, negali išsiugdyti santykių su Krishna. Very interesting. Labai įdomu. It means we train to develop our love to Krishna. They are trained? We are trained here. Kitaip sakant, čia mes mokomės pamilti Krishną. And for example, we know that man's body is particular for self-realization. Ir esam girdėję, kad vyro kūnas sutvertas savivokai. But in the same time, according to psychology, according to psychology, then the man has a wife. The woman's psychology dictates to bring men in a presence. Bet pagal psichologiją, žodžiu, kada vyras ir moteris yra kartu, tai moteris psichologija yra tokia, kad ne visada sugrąžina vyrą į dabartį. It means normally men they live by their they have self-estimation because they achieved something in the past. Ar vyrai tokie pagal prigimtį yra taip, kad jie
vertina save pagal tai, ką jie nuveikė praeityje. They did that, they did this. O tą ir aną padarė. But the woman's psychology bring the man in a present moment. Bet moters psichologija tokia, kad jis sugrąžina vyrą į šią akimirką. It means the woman wants men manifest their life in the present moment. Taigi moteris nori, kad vyras parodytų tą meilę dabar. Same with Krishna. Ir tas pats su Krišna. It means if we chanted before, if we did some service before, it of course it goes to our credit, but eventually we have to confirm our love for Krishna now. It means Krishna consciousness. Ir nesvarbu, kiek mes ten prikartojom ratų ir pritarnavom anksčiau, aišku, tai yra kažkokie tai nuopelnai, bet šiaip Krishnai tai reikia dabar, šią akimirką įrodyti, kad tu jį myli. And those devotees who are in male bodies who cannot follow this practice to remember Krishna always, the family life is required for them to forcibly develop Krishna consciousness. Pakartokit pradžią. Pakartokit. Family life. Aš supratau, kad kam reikalingas, bet pradžiai vyrams kurie. Those who cannot remember about Krishna constantly. Tiems, kurie negali nuolat prisiminti Krišnos, tai labai nauda išeina šeimyninis gyvenimas. Constantly. Kurie negali pastoviai prisiminti Krišnos, tai jiems labai naudingas šeimyninis gyvenimas. Išmokina va taip. It's like a training camp. Ten tokia kaip, žodžiu, treniravimosi stovykla. And after 25-30 years of family life, the devotee, he becomes so detached, renounced, and pure that he can be a candidate for going back to Godhead. Ir per 25-30 šeiminio gyvenimo metų paktas taip apsivalo, kad jau gali tiesiai pas Krišną. Because in other case Maya dictates. It is said that mind, impure mind, engaged in gratifying the senses. Čia sakoma, kad netyras protas užsiėmęs jusniais malonumais. It is said material desires, they are prominent. Ir iškyla tie materialūs troškimai, nugalė. There is no any cessation of material desires. Ir jie niekada nesiliauja šitie materialūs troškimai. It's said one after another. Vienas po kito. It is said we have material desires like hairs on the head. Ir tie materialūs troškimai kaip plaukai ant galvos. And unlimited stock. Nesuskaičiuosi ten, kiek yra. We fulfill one desire and immediately another desire comes. Tik vieną išpildom, taip pat kitas atsiranda. And I heard a nice example for this case. Ir gerą pavyzdį apie tai girdėjau. Bhaktivinoda Goswami, he gave example. Just for when one desire is fulfilled, the person he feels some relief, some liberation for short time. Kai pagaliau žmogus išpildo kažkokį troškimą, jam truputį palengvėjęs, tarsi išsivaduoja kuriam laikui trumpam. It depends on the desire. Priklauso koks ten troškimas. And immediately, not immediately, but after some time, maybe 1 day, 2 days, 3 days, maybe 1 week. Bet toj po to, gal už dienos, gal už poros, gal už savaitės. It becomes boring. Atsibosta.
And because it's said the living being cannot live without desires. Sakoma, kad gyva būtybė negali gyventi be troškimo. But the problem, the conditioned soul identify himself with material desires. Bet problema ta, kad sąlygota siela save tapatina su tais materialiais norais. And also Prabhupada gives example. He said desire is symptom of a life. Ir Prabhupada taip pat sako, kad troškimas tai yra gyvybės požymis. Actually, there are three points: feeling, willing, and thinking. Ir yra trys tie dalykai: jutimas, Feeling, willing, and thinking. Nu, žodžiu, jausti, norėti ir galvoti. And the famous philosopher, who was that? It's described in book Veda. But different. They are presented different philosophies. I think it means I exist. Who said? Descartes. I think it means Vienas iš I žinomų exist. filosofų, lygtais Descartes, pasakė, kad aš galvoju, reiškia aš esu. Sometimes people on the street, when they see the books, they reject and they say, I don't need anything. Kartais žmonės pamatė, kai siūlom knygas gatvėje, atsisako ir sako, man nieko nereikia. And my response, I say only that person doesn't want anything. O aš jiem atsakau, tai tik tai numirėlių nieko nereikia. And some people are surprised to hear Tai that. tada jie nustemba, kas čia. Because desire is a symptom of the life. Jeigu nieko nenori, tai tik numirėlis. Nu, nes troškimas tai yra noras, tai yra gyvybės simptomas. But interesting, the illusion forces the conditioned soul to think that which is detrimental for her. Conditioned soul thinks it's beneficial. Bet Maja taip apsvaigina gyvą būtybę sąlygota, kad jinai galvoja, kad tai, kas jai žalinga, jinai laiko tai, kad jai naudinga. Actually, it's Krishna says in the Bhagavad Gita, in the chapter Gunas described. Ir Viešpats Krišna Bhagavad Gitoje, ten pradžioje tos skyrius, kur aprašomas gunas, jisai sako, those who are in a mode of nations, they see black like white and white like black. ir tie, kurios valdo neišmanimo guna, jie mato juodą kaip baltą, o baltą kaip juodą. They accept beneficial for detrimental and accept bad for good. Žodžiu, blogį jie laiko gėriu, o gėrį blogiu. It's interesting in one verse of Bhagavad Gita used this word sat, asat. Actually, I heard three. I don't remember the third translation of words sat and asat, but I remember only two translations. Ir yra tokie žodžiai sat ir asat, ir yra kelios reikšmės, ne visas prisimenu, bet dvi prisimenu. Normally, common translation is eternal and temporary. Paprastai verčiama kaip amžinas ir laikinas. But in the 13th chapter of Bhagavad Gita, there is verse prakritim. Oh no. Bet 13 skyriui Bhagavad Gita. Sat asat yoni janmasu. What is the first line? Prakritim purusham stohi. Punkte prakritim jan gunam karanan gunu sangasya sat asat yoni janmasu. It means changing the bodies, the living being meet the bad and good in different lives. Tai sakoma, kad kai gyva būtybė keičia kūnas, jinai susitinka su gėriu ir blogiu. And in this case, the word sat and asat translated like bad and good. Ir šiuo atveju tas sat asat verčiama kaip gėris ir blogis.
It means sat is good because it's eternal, and asat means bad because it's temporary. Kitaip sakant, sat yra gėris, kadangi tai yra amžinybė, o asat tai kas amžina, o asat yra blogis, nes tai laikina. Also we know the terms for two words about eternal benefit and temporary benefit, shreyas and preyas. Yra šrėjas ir prėjas, tai yra amžinas gėris ir laikinas. The one problem with prayers that we get the enjoyment instantly when we try to gratify senses. Viena problema su prėjas, mes greitai gaunam malonumą, patenkinam juslės. But shreyas is remote benefit. O šrėjas yra kažkur tai toli tas patenkinimas. And sometimes I heard the opinion of the people. Somebody said, "Oh, it's like just a promise. They promise to you heavenly life after death." And people they created religion because they want to just promise people the good life after death. Kada žmonės sako, šitai ten kažkokie pažadai, tiesiog tipo numirsit ir eisit į rojų ir busit laimingi. Tai tos religijos sukurtos tik tam, kad, prikabint makaronų žmogų. I know even one devotee, Mataji, at some she practices quite a long time, about 30 years, and she also su viena Mataji, kuri jau ilgai apie 30 metų praktikuoja. And at one point she also burned out from the devotional service. Perdegė visas noras tarnauti. And she said, I'm boring from these promises to get some eternal benefit. I want to be happy now. Sako, man jau, kaip sakyta, atsibodo tie visi pažadai, kad aš ten kažkada amžinai būsiu laiminga, aš noriu dabar būti laiminga. She was just yelling, I want to be happy now. Tiesiog šaukė, aš noriu dabar būti laiminga. But actually, if we do devotional service, we get some pleasure. Bet iš tikrųjų, jeigu mes atsidavimu tarnavime, mes gaunam džiaugsmą. It is said also somewhere in the 11th chapter, canto Srimad Bhagavatam. Kažkur dar 11 giesmėje Bhagavatam pasakyta. Bhakti parishana bhava viraktir syat anyatra chesha itrika eka kalach prapadamanasya shyut push. Atjasna taksius tuštih pušik akajo nukasam, like that. Sanskrit. The person who eats the food, he gets 3 benefits from eating the food. Kai žmogus valgo, jis iš karto pajunta 3 naudingus dalykus. First, he feels the taste. Pirmiausia, jis pajunta skonį. Second, he gets nourishment. Ir pasimaitinęs jaučiasi. And the third one, he feels relief from the hunger. O trečia, jisai atsikrato alkio. Same with the person who came to the path of devotional service. Ir panašiai jaučiasi žmogus, kuris žengia atsidavimo tarnystės keliu. He feels the presence of the Lord. Jis jaučia viešpaties buvimą. He feels inspiration to do more service. Jis jaučia įkvėpimą daugiau tarnauti. And he feels relief from material desires. Ir jisai jaučia atsilaisvinęs nuo išsivadavęs iš materialių norų. It's nice word used here, harassment of material desires. Čia geras žodis toks harassment, trikdymas. They persecute
persecute. Šitie materialūs norai persekioja ir trikdo žmogų. But I wanted to say, but I forgot. Now I remembered. I wanted to say that actually the problem that conditioned living living beings, they do not think that is harassment. Bet problema ta, ką norėjau pabrėžti, kad ta sąlygota siela negalvoja, kad čia jie trikdo tie norai. They think it's pleasure. Jie galvoja, kad tai malonumas. And a nice story in this connection with one Srila Prabhupada's god brother. Yra viena tokia gera istorija apie Šilos Prabhupados Dievo brolį. He preached in England in the beginning of 20th century. 20 amžiaus pradžioje jis pamokslavo Anglijoje. And it was Lord Zetland. Lord Zetland. Lordas Zetlandas? Taip. And he described the Brahmana qualities. It's described in Bhagavad Gita. So he was preaching to this Lord. Yes, to Lord Zetland. Jisai tam Zetlandui žodžiu pamokslavo apie about what? Apie Brahmano savybės. Yes, it's like it's also there is a chapter in the 7th canto. It's called the quality of the perfect man, perfect person. Ir 7 skyriuje yra apie qualities of the perfect. Tobulo žmogaus savybės. Shamo damasta pakšučiam, kšančira džavam evacham, gena vigenam astikyam, gena karmasva bavadžam. Means the peacefulness. Tai yra romumas. Peacefulness, self-control, savitvarda, religiosity, honesty. Religingumas, sąžiningumas. Gena means knowledge and išmintis. Realized knowledge. Ir suvoktas žinios. And Lord Zetland, he said, I want to be such a man. Ir tas Lordas Zetlandas sako, aš norėčiau toks būti. He was attracted. Ir jam patiko. And this God brother listed four regulative principles. Ir tada tas Prabhupados Dievo brolis pasakė, kokie yra 4 reguliuojantis principai. At that point, Lord Zetland exclaimed, never. Ir tada tas Lordas sako, impossible. Neįmanoma. And he said, it's my life. Sako, čia visas mano gyvenimas. Yeah, it's like second nature of the conditioned soul. Čia kaip antra prigimtis sąlygotas sielos. Actually, it's said in the Bhagavatam that the conditioned soul has a tendency. For example, it's said about the this teeth, claws. Yes. Thanks. They are for those who want to eat meat. Ir kaip sakoma, Prabhupada said in one purport. Ir Prabhupada vienam komentarė sako, kad žmogus turi iltis tam, kad tiems, kurie nori valgyti mėsą. In the third canto of Srimad Bhagavatam, there are different type of different levels of creation. Different living beings, they were created on a different in different times, like that. Gradually. Ir trečioje Srimad Bhagavatam giesmėje aprašoma kūrimas ir kad įvairių lygių gyvos būtybės buvo sukurtas tam tikrais periodais. And it is said there that men they can eat certain type of animals. Ir ten sakoma, kad žmonės, jie gali valgyti tam tikrų rūšių gyvūnus. It's interesting. It's described in the Bhagavatam. Tai įdomu, čia Bhagavatam tai prašoma. It's like a concession to meat eaters. Kaip kažkokia tai išlyga mėsavalgiams. And Prabhupada gives this example. For those who want to eat meat, we have
two things. Ir Prabhupada sako, va tiems, kurie nori tos mėsos, tai va duotos tos iltis. This tendency is already it's like inside. Ir tas polinkis kažkoks yra viduje. And also, for example, nowadays we see the sexual education in the Western countries. Ir šiais laikais mes matom, koks yra lytinis švietimas apie lytinį gyvenimą vakarų šalyse. But Prabhupada also says about it. Prabhupada ir apie tai šitą pasakė. We don't need any education, it's like instinct, something inherited. Prabhupada sakė, nereikia čia jokio apmokymo, viskas natūraliai yra, instinktyviai. But in the same time, as it was said before, our original, our authentic nature to serve Krishna. Bet mūsų tikroji giluminė prigimtis yra tarnauti Krishnai. Because all attempts to enjoy, they finish with frustration. Nes visi bandymai mėgautis baigėsi nusivylimu. And actually, first step in it's like a trigger. First step in a spiritual quest should be tapa with long a. Tapa, not tapa, it's another word. Ir pirmas žingsnis į dvasinį gyvenimą tai yra, sakoma, yra tapa. No, tapa. Tapa. It means frustration. Tai yra nusivylimas. Without frustration, we cannot to start our spiritual path. Ir kol nepajuntam to nusivylimo, mes negalim pradėti savo dvasinio kelio. Therefore, the conclusion that intelligent person engage constantly in worshiping me constantly. Todėl išvada yra tokia, kad išmintingas žmogus jisai nuolat mane garbina. Constantly. Nuolat. No. Yeah. And actually it's said in the first canto of Srimad Bhagavatam to give highest pleasure, the devotional service should be constant and without motives, yes. Ir kaip Srimad Bhagavatam pirma giesmė sakoma, kad visiškai patenkintų sielą, atsidavimo tarnystė turi būti nuolatinė ir be motyvų. What is the first line? Savai pumsam parod dharmo yato bhaktir adhokshadje ahai tuki apratihatai ayatma suprasidati. It means highest occupation. Tai reiškia aukščiausias užsiėmimas. Highest occupation. We are engaged in highest occupation. Mes užsiėmam aukščiausią. We try to satisfy the Supreme Personality of God. Bandom patenkinti aukščiausią Dievo asmenį. But we should remember we have to do it till constantly. Bet turim prisiminti, kad tai reikia daryti nuolat. And I remember Gopal Krishna Goswami after parikrama finished, he said some words in that connection. Ir atsimenu, kaip Gopal Krishna Maharadžas apie tai kalbėjo užbaigęs vieną parikramą. He said, now we are all inspired, fired up. Dabar mes visi įsikvėpę, užsidegę. But we should do it till the end of our life. Bet iš tikrųjų tai turim tęsti iki pat gyvenimo galo. Because we saw many people who came to the temple, they chanted, they listened to lectures. Nes tiek daug žmonių atėjo į šventyklą, jie giedojo, jie klausėsi paskaitų. And I heard very interesting example from Indradyumna Maharaj. He said, for example, somebody comes to the temple. He likes the lecture, he likes the kirtan, he likes the food.
Pavyzdžiui, Radimna Maharaja sakė, kažkas tai ne šventyklą ir jam patinka kirtanas, maistas. And in the end he says everything is perfect. Ir jis sako, wow, viskas tobula. But he never comes again. Bet niekada nebeteina dar kartą. And question why? Ir klausimas, tai kodėl? There's some how to say inquisity, maybe something more than that, maybe something more than Krishna. Yra toks smalsumas, kad galbūt dar kažkas yra be Krišnos. Daugiau. Yeah, and Srila Prabhupada says that Krishna consciousness means. Prabhupada sako, kad Krišnos sąmonė reiškia, that when the person he serves Krishna and he believes that all his desires, all his needs will be fulfilled. Reiškia, kad žmogus tarnauja Krišnai ir neabejoja, kad visi jo poreikiai bus išpildyti, visi jo norai. There is anything more than Krishna. Everything is Krishna. Nes Krišna yra viskas. Like that. The conclusion of the lecture. Tokia išvada. So you give that example of that Mataji, 30 years she was doing some devotional service, but probably was lacking loving devotional service. Yes. So what is the secret to transit from just devotional service to loving devotional service? Yes. Čia toks klausimas, kaip apie tą Mataji, kur 30 metų tarnavo ir nesijautė laiminga, tai jinai tiesiog gal nesu meilė tarnavo. Kaip čia perėti nuo tos šiaip tiesiog tarnystės į tarnystę su meilė. If we do some service, we should do it with the desire to satisfy Krishna. Bet kokią tarnystę reikia atlikti norint patenkinti Krishną. Because I heard the question was on a Ukrainian festival. Chaitanya Chandra Prabhu was asked. Ir vienąsyk tokį klausimą paklausė Chaitanya Chandros Prabhu Ukrainos festivalyje. What is the difference between exploitation and devotional service? Koks skirtumas tarp eksploatacijos ir atsidavimo tarnystės? And also there is a very thin line. Ir čia yra iš tikrųjų labai plona riba. And he said, till you feel you want to satisfy Krishna, it's service. Jis sakė, kol jaučiat, kad norit suteikti džiaugsmą Krishnai, tai yra tarnystė. But if you don't want to do it, bet jeigu nenori to daryti, it's like exploitation. Tada jaučiatės kaip eksploatuojamas. Therefore, we do not force devotees to do something, but we try to inspire. It's ir mes different. Neverčiam bhaktų kažką daryti, bet stengiamės įkvėpti. For example, then the parents they try to. Of course, now I heard it's not good. But they force to kids to eat more. One more spoon, please. One more spoon. Pavyzdžiui, kaip tėvai kartais turi tokį įprotį, bando įkišti dar šaukštelį, suvalgyti dar šaukštelį vaikams. You know, maybe you remember, maybe you saw somewhere. Gal prisimenat iš savo gyvenimo, gal matėt kažkur. You will grow up very soon. You will be very strong. Tu greit užaugsi, tu būsi labai stiprus. Last time when I was in Vrindavan and I went to Govindas. Paskutinį kartą, kai buvau Vrindavane, nuėjau į Govindos restoraną. And I sat behind one table with a man with a small kid. Ir mačiau prie stalo vyras ir su mažu vaiku. And he cheated him maybe 6-7 times. It was horrible. Ir jis ten visai apgaudinėjo tą vaiką ir, žodžiu, 6-7 kartus ten. This baby just screamed, I don't want. Vaikas reikia, nenoriu. But he said something, I don't know what. Bet nežinau, jis ten kažką kalbėjo. But obviously he said last spoon, just last spoon. Bet kiekvieną kartą sakydavo, paskutinis šaukštas.
But I think it's not good because he can lose the trust to the father. Nemanau, kad čia gera politika, nes gali nebepasitikėti tėvą. But actually, Prabhupada, he said, I use the tricks to engage you in devotional service. Bet iš tikrųjų Prabhupada sakydavo, kad aš, žodžiu, truputį jūs apgavau, kad užimčiau atsidavimo tarnystę. I said everything will be okay without any problems. Aš sakiau, viskas bus labai lengva, nebus jokių problemų. But we know when devotees got initiation, that hardships, troubles, they immediately came. Bet kaip žinom, bhaktai gauna šventinimą ir to išgriuvo jos visokie problemos. And Prabhupada said, I said it because I knew if I would tell the truth, you would not to do devotional service like that. Aš Prabhupada sako, bet žinot, jeigu būčiau pasakęs tiesą, tai būtumėt nepradėję visko. But in the same time, Bhaktivinoda Thakur said, Balamanda nahi jani seva matra kori, tomara samsara ayami vishaya prahori. I accept all hardships as ecstasy. It's hardships, they purify the desire to gratify senses. Who said? Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakuras pasakė, kad aš sveikinu visus sunkumus, nes jie like ecstasy, I accept all the. Priemu juos visus kaip ekstazę, nes jie padeda. They purify my heart from the tendency to enjoy the senses. Jie valo mano širdį nuo polinkio jūs, žodžiu, tenkintis jūsliškai. Therefore, it's all benefits for us. So you could tell this mataji who wanted to be happy. That is very good that you are not happy. Sakau, galėjo tai moteriškiai, kuri norėjo būti laiminga, mataji, pasakyti, tai džiaugitės, kad jums problemų turi. But problem is that soul wants to enjoy right now. Bet problema ta, kad siela nori dabar mėgautis, būti laiminga dabar. Do not postpone the enjoyment. Neatidėti to džiaugsmo kažkada tai. And I noticed if I do not go to Sankirtana, my tendency to enjoy manifests. I need to eat more like that. If I do not get any enjoyment from the devotional service itself, like that. Ir aš pastebėjau iš savo praktikos, kad jeigu neinu knygų platinti ir nepajuntu to džiaugsmą iš tarnystės, tai tada noriu kažkur tai mėgautis, čia valgyti daugiau ir dar kažką. Somewhere. Kažkur gauti to malonumo. So there's also, I've been learning about this recently in the 7th canto. There's the difference between enjoying and being satisfied. Yeah. Enjoyment is we seeking, but satisfaction is something we practice. Yes. Nice example. Nemoku It can be learned. Yes, difference. Tai yra skirtumas tarp pasitenkinimo ir tenkinimuose. Tenkinimus mes siekiam, o pasitenkinimą praktikuojam. And this example I gave maybe 10 times here in Kaunas. There was Harinama a few years ago on Kaziukas Mugi. Čia toks pavyzdys apie Harinamą Kaziuko mugėje. And rain started. Prasidėjo lietus. And all people, they disappeared from the street. Ir išlakstė visi žmonės, gatvė nebuvo. But we just went on to walk. Bet mes toliau ėjom. And most of people, they went to the cafe and the restaurants. Žmonės sulindo ten kažkur kavinės restoranus. And I remember, in spite of the rain, most of devotees, they felt very good, very joyful mood.
Bet atsimenu, kad bhaktai nors ir lijo, jie buvo visiems labai pilni džiaugsmo. But people who sat in the restaurants, who watched Harinam, they were completely frustrated, dissatisfied. Bet žmonės, kurie sėdėjo restoranuose ir stebėjo Harinamą gatvėje, jie buvo nepatenkinti. And they showed different signs to the devotees. Ir rodė visokius ženklus bhaktams. Who was with angry face. Po kažkokį piktą veidą. Somebody showed the fist. Kažkas ten ir kumštinę parodė. Somebody showed the middle finger. Kažkas tas vidurinį pirštą parodė. Only a few people. Somebody, I remember one young woman. She just raised the champagne and glass of champagne. Just waved her hand. Čia, žodžiu, tik tai keli žmonės buvo pozityvus, tokia viena moteris, žodžiu, pakėlė savo šampano taurę, tarsi kaip susidaužtų, žodžiu, ir pamojavo bhaktam. And I thought, they gratify senses, they ordered their favorite dishes, they drink their favorite drinks. Why are they so angry? O aš galvoju, tik jie sėdi restorane, užsisakė tai, ką mėgsta, ko jie čia tokie pikti? We are on the street, weather became cold, we are happy. What's up? Mes gatvėje, kur šalta ir laimingi, tai kame reikalas. And I realized that the soul is blissful. Ir aš supratau, kad siela, ta palaima iš sielos sklinda. You mentioned, you gave example about a child and a father, how the father tricked the child many times that it's last spoon. And oftentimes we hear that it's good to trick our mind this way, similar way, that is this, okay, just chant a little bit more, do a little bit more. So is it a good strategy after all? Maybe the mind will not trust us after that. Lektorius minėjo pavyzdį su tėvu ir vaiku, kad vaikui sako, kad paskutinis šaukštas, paskutinis, ir tada gal vaikas nebepasitikės jų tėvu. Ir mes dažnai girdim tokį pasakymą paskaitose, kad reikia protą panašiai apgaudinėti. Tai aš paklausiu, ar vis dėlto tai geras būdas, gera strategija, gal protas jau nebepasitikės mumis? It's a very good question. The answer is also in the 11th cantor. Ir taip atsakymas yra 11 giesmėje taip pat. The example with the wild horse. Ten yra pavyzdys apie laukinį arklį. In this chapter? Oh, really? Šitam skyriui čia nesenai skaitėm. Unbridled. Nepažabotas arklys. We cannot ignore mind completely, but we also should not how to say. Yes, follow whims of the mind. Tai mes neturim visiškai ignoruoti proto, bet ir neturim visų jo užgaidų, visas užgaidas pildyti. Because mind is also compared to the child. Nes protą galima prilyginti vaikui. He's very whimsical. Jam labai, žodžiu, pilnas visokių užgaidų. And in the example with the horse, unbridled horse, it said the man should pull the reins, and when horse feels bad, too bad, this when it's too strong, the pulling is too strong, it's gives slack, yeah. Žodžiu, raitelis turi tempti tas vadžias, bet jeigu jau per daug užlaužėt arklį ir arklys jaučiasi blogai, tada truputį atleisti reikia. And he should always be in such condition. It's like dealing with the mind. Tai va taip visada su protu reikia elgtis. But actually it's also example in the third canto of Srimad Bhagavatam. The experience transcendentalists never trust the mind like that. Taip pat Bhagavatam sakoma, kad patyrę transcendentalistai niekad nepasikliauja proto. Also, there is famous Russian proverb. I don't know, is any same in English.
Yra tokia rusiška patarlė ir nežinau, ar angliškai yra tokia ar ne. It's like if you give to someone a finger, it will cut the hand till the elbow. Isn't it? Sakoma, duosi pirštą, tai nugrauši iki alkūnės. Inch. Kad kažkam duodi 1 centimetrą, pasiema visą metrą. Yes, Kilometrą. about mind. We should take care about mind, but not too much. Čia tinka protui, žodžiu, mes turim atkreipdėmėsi į protą, bet per daug ten jo, kaip sakyti, jam nepataikauti. Like that. It's time already. Time for kirtan. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Shri Gaura Purnima ki, Nitai Gaura Premanande, Srila Prabhupada ki, Ananta Kochi Vaishnava ki. Nice. Aš juos įsinešiu patinę. Jie gyveni yra. O kur galima išėti? Nežinau. Čia gal? Ant savo metą įsinešiu. Sugalvosim. Aš einu atnešiu. Jo, nes aš pato išeiti čia.